Welcome back with this new video. Patani ibar olomon betikromi bhabe banaba chesta kora hoise. Actually design ta almost common hoise but exactly same nohoy. Eta olomon beleg dhorone banaba chesta kora hoise. Aro mor material ta beleg, material ta hoise pisla suta nohoy. Masrai suta hoy, saba paribo. Pisla nohoy, easily singa khai jabo, pisla hutar nohoy. Aro Rolex ta eneke tolorta sobotke mota parita tasot olomon patol eneke do ahise aro to ekhan hol brick red colorot with Rolex pari ekhan hol jita bright pink ba rani pink ji koy rani no exactly bright pink ke hobo arki tini khan bane ulo ase aji kata hoise booking asil aro er parita ahibo tindal bogar sutar eneke as dewa hoise khanot aro ekhanot contrastot pinkor logot green yellow dia hoise ekhanot yellow dia hoise aro same aro olomon difference ekhanot green dia hoise to kakba lagile order koriba paben 18 khan already sold out hoy order asile actually order morme banwa hoise aru jeta Rolex use kora hoise বহুত fine quality hoy saba pabo বহুত fine quality Rolex hoy aro pisla suta nohoy sale gom pabo ei je pisla suta nohoy ekdom ei je suta pisla suta hole to singi na jay suta ta easily ki mor suta ta easily singi jay tar mane pisla suta nohoy arki so video ta share korile hol agoloike kakba bhal lagile order koriba paben belegot kenega dam loy moi najanu kintu mor ete nischo olomon komote paben belegot ke rani pink white agroner logot setup korile khub bhal lagibo rani pink ta aro red ta yellow logot bahut bhalke jabo mor logot yellow ekta banoa radio ase kakba lagile niba pabo ekhan masrais hoy মানে অলমান সেম ডিজাইনার মই বানে দিবা পাম আর কি দহি গুঠা আছে এভরিথিং রেডি করা আছে কিন্তু এইখান সোল্ড আউট আই এম সরি টু মেনশন আর এইখানৰ রানী পিঙ্ক হয় সো যেহেতু অর্ডার আছিল এই ধরনের एक्चुअली মই আগতো বিক্রি কৰি পাইছম কিন্তু কি হয় ভিডিও আকারে বা ফটো আকারে মোর পেজত আপডেট দিবা পারা নাছিলুম কারণ ফটো লওয়াই হয় নাই সো আর এইবার সুযোগ মানে টাইম মিলিছে আর ফটো উঠা customer gila iman emergency niba he je mor photo utha no hoy so this is it tindal as pari jeta green color ot ase very beautiful but gorgeous hoy simple ot aru kom damot believe me 18 khane under 1000 takar komot ekhane to dhunia patani pai asis so deri na koria contact korile hol নিউ ইয়াৰত পিন্ধিবা কাৰণে ৰাখাল ভাত উৎসৱত পিন্ধিবা কাৰণে আৰু কি উৎসৱ আছে নতুন বছৰ বিহু বিশুৱা সব আহিব সবতে পিন্ধিবা কাৰণে মেসেজ কৰিলে হল পেজত যাই পেজৰ মেসেজ বক্সত যাই মেসেজ কৰিলে হল প্ৰাইসৰ কাৰণে দিস ইজ আন্ডাৰ 1000 থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং